سلام متعنا بالنفتواتنا كبراتنا بيتسبب تقرأي برودكاست سيرفيس نعلة ربع شو حملة خلتشون عسرت شو منتنام تمرت سوادرو حدشتي وانا ويهم عبالة تحيزنا لكم قريبنا لنا حبراوز عنحتكم سانا كون بمعدام نابزر زراتهم تسقاقرنا بغدام نتكان دغندنا بتات زينام حوحتنا أمريكان أب موداتا ترداديوم بقلواب عرقين هاي طفات لمدي قسم زلو أوليسوغون أباسانجو كاب أتعرقينتو كغيار سلامو سلف تتسوي علام وباسانجو إثيوبيا ناي بايافرا موديل يكافل ملاو أبي أحمد كمز مسكرة اللي في اللاتيو كومنيكيشن منقسة تقرايون بزعوا سلامو سلفي مبريحي ولا كنا كافلكم ينام بغالي وقان بلتقنا حدا لوخنا بتقراي كمز زرقحة غاليعوم تقراي بزي بلو زكايت زلو هاقراوزته حقا منقسة إثيوبيا زغير مخانو قدام مستر نايت هاقرانات زيروم يخون بارت هاقراوزته لومي عبدي سابا بجمرة لزلو وقتي وانا كومشنر نايت زته كاب سلطانا لغيغا نتدراما فوشل جيرات جولام إرتراوي تنتاني كاليد عبدوم أبي أحمد بوتادرو حايلين هقدفن حوحاتن كسعروم يخل دون زبل حتو أقرام ملاشي ولام قدا إثيوبيا بحايلك فتح كم زي خل زدم حبرس أوروبا ما حدش له خنا بإثيوبيا عليه خلو نزياتهم كالو سقدست مقابلتاتن حيزنا لنا مسا تقراي برودكاست تنحوم بقدامنت تقراي أبزي بلو زكايت زلو هاقراوزته حقا منقس إثيوبيا زغير مخانو قدام مستر نايت هاقرانات زيروم يخون مبارتي هاقراوزته لو ما بدي ساوا بجمرة لزلو وقتي وانا كومشنر نايت زته كاب سلطانا لغيغا نتدراما فوشل جيرات جولام عنقد سلسان شعتن مسرا زركب ولو حقا منقس زقبر كاب شمونتا أجنداتاتو أبقرميت كم مسرع زقالتا كومشن مخكري إثيوبيا نازيز وسن مدرخ لومي كم جمرة يفليت زلو قداي مستر أبي أحمد دماز مدرخ حقا منقس نايت هاقر زغير مخانو بمقلات نخم بعال تقراي زبلا حتى لن زبلا كللات بناي بيافرا موديل بحيلي إيدن كباب مقبار سعرن تسعرن يلن بزبلو دي تسترق ولا حو خوينن كنبرازخ الموديل كابتن اي نيجيرياوي أوليسوغون أباسانجو كم زغسم أب فيسبوك قاتو أبز قلت العلاتي لو تحقا منقس تعوجو زلوم باندان دافريكا قرات اندهونو እናውቅ ለሃለን የሚሉ ሰዎች ባንድ አዳራሽ ውስጥ ገብተው የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ከእንግዲህ በኋላ አይጽፉትም። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የሚጻፈው በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በድምጽ ውሳኔ ነው። እኛም አንችልም፣ እነሱም አይችሉም። ሐሳባችንን ለህዝብ እናቀርባለን። ህዝባችን በወሰነው ውሳኔ ሁላችንም እንገዛለን። بمسارة زدما هاقراو ناي مخكر كومشن لومي عبدي ساباب زركب حدوش انترناشنال كونفنشن سنتر بوقع جاميرلا تناي مخكر قباي عبي شو من تعبيت وجلتات عبي استمعوا اجنداتات نعسرت حموش تمعالتات كزت يوم تقباي كاب ززتين لهم عبيت اجنداتات وشترمام حق منقستاوي من محياش كرتي منقستي عمارات بوليتيكاو سرعات مرزا حتو مننت محنزات رب كللات من محدارا مواغر هدي سابان دريدان واننت مريت بعال واننت مريت عنك سالسان شعتن مسل بعرسخا موسان بهراتن بهرسباتن اب حق منقس زلون بوتان كل الاوروميا اب كتم اديس ابا زلو فولي ربحان زبلو يركبوهم زوم كلهم شو من اجنداتات لعل 8 ميتا ونتقراي بغطتا زملكتون تقراي ابز حزلات الخنتات كوينا كن كتما يطلهم زي تخلن يوم مخنياتو 4 حدن ميتا ومريتان حزبان اب تحت غوبطان معسكراتن سلازليوم نزاب قمت بمتاو بدكتور دبرتين غورم كايل زمرح زلو منقس تقراي ازتا تقراي كما فلمتو ابز تقللت اللون طوبالنت زيبلون مدرخ مخكر اي تساتفن كبل قرصنا غيرولا مجلس تقراي وسيخوت سرعه ابلع الحزب تقراي زخل عينت بدل نقف عنا بصحاب زللوان نمطعام بروباغاندو بسيامه كومشن مخكر استدالون يمسل مدرخ مخكر كاب حمله شمونته كلتاشن 18 عام تمرت جميرو كم زسالط بستفلاليا معخنات ميديو بيلو يغلصالو ስለዝኾነውን ኣብዝና ይምሰል መድረኽ እዚ ብሽም ትግርኛ ተዛራቢ ዝሳተፍ ኣባል ወይ ደጋፍ ብልጽግና እንትኾይኑ እምበር بوكلنا ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝሳተፍ ዝኾነ ይኹን ኣካል ከም ዘለ ክፍለጥ ይግባእ ክብል እዩ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ሐምለ 6 2018 ዓም ተምረት ካብ መቐለ ፍሊጡ ነይሩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ቢራዊ ምክክር ኮሚሽን ብዝብል ሽሙውን ምክክር ዝብል መድረኽ ከም ዘሎን ብዛዕባ እዚ እንታይ ማለት ይካል ኣብ ኢትዮጵያ ዝተባኣሰ ህዝቢ የለን ህዝብ ትግራይ ምስ ህዝብ አምሓራ ይተባኣሰን ምስ ህዝብ ኦሮሞ ይተባኣሰን ምስ ካልኦት ህዝብታት እውን ይተባኣሰን ካሊ ህዝብ እውን በተመሳሳሊ ማለት እዩ ታይዳ ይዝግበር ዘሎ እቲ ስርዓት ምስ ህዝብ ዝተባኣሰ ስርዓት ኢልና ኢና ክንወስደን ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ኦሮሚያ ህዝብ ጨፍጭፉ ኣብ ትግራይ መጽኡ ህዝብ ጨፍጭፉ ኣብ አምሓራ ኸይዱ ህዝብ ጨፍጭፉ ኣብ ካሊ እውን በተመሳሳሊ ህዝብ ይጨፍጭፍ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ኸይዱ እዚ
ኣምባገነን ስርዓት እዚ ንህዝብታት እናጨፍጨፈ ዝኸደሉ ኩነታት ንዕዘበለና ማለት እዩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎንጽ ከም ዘሎም ሲሉ ግን ናይ ምክክር መድረኽን ካሊማሊን ዝብለሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ከይዱ ግን ዕላማ እንተኣይልና እንድሕር ደኣ ንርኢ ኮይና ተህዚ ዘሎ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተቐይሩ ናብ ውልቀ መላኺ ስርዓት ንምቕያር ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ምዃኑ ብግልጽ ምቕማጥ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብ መንጎ ህዝብታት ድራማ ኢልና ኢና ክንወስዶ ንኽእል ንይምሰል ዝዳሎ ዘሎ መድረኽ እውን እዩ ኢልና ኢና ክንወስዶ ንኽእል ማለት እዩ ብወገን ትግራይ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ መድረኽ ካብ መጀመሪኡ እውን የለናል ኣብዚ ናይ ህዝቢ እውን ብወገን ትግራይ ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ውክልና ሒዙ ክሳተፍ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ኣካል የለን ምናልባት ትግርኛ ተዛረብቲ ናይቲ ስርዓት ደገፍቲ ዝኾኑ ኣካላት ብሽም ትግርኛ ተዛረብቲ ዝሳተፍሉ ኩነታት ክህሊ ይኽእል ኢልና ንወስድ ማለት እዚ ንትግራይ ዝውክለ ይኸውንን ማለት እዩ ዛሉታዊ ምላሽ ናይ ትግራይን ኢትዮጵያ ትግራይ ካብዚ ሃገራዊ ምክክር ምርሓቓ ኣብቲ መስርሕን ኣብ መጻት ሃገርን ዘምጾ ዓበይቲ ጽልዋታት ከቢድ እዮም ካብቲ ጽልዋታት ገሊኡ ድማ ናይቲ ምክክር ተቐባልነትን ሕጋውነትን ምጉዳል ሓደ እዮም ሓደ ምክክር ሃገራዊ ክበሃል እንተዳ ኮይኑ ኩሎም ተዋሳእቲ ወገናት እቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክሳተፍሉ ኣለዎም ትግራይ እቲ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ብኹናት ዝተሃሰን ኣብ መጻት ሃገር ዓብዪ ግደ ዘለዎን ዓዲ ኣብ ዘይብሉ ዝግበር ምክክር እቲ ዝመጽእ ውፅኢት ኣብ መላ ሃገር ተቐባልነትን ሕጋውነትን ክስን እዮም ካልኣይ ኣብ ልዕሊ አንቀጽ 39 ሓደ ወገን ዝፀዓን ውሳነ ምሕላፍ አንቀጽ 39 ካብቶም ትግራይ ኣጥቢቓት ትከላኸለሎም ናይ ሕገ መንግስቲ መሰላት ሓደ እዮም ትግራይ ኣብቲ ዘተን ተዘይሃልያ ነዚ አንቀጽ ዝክስረዝ ዝደልዩ ማእኸላይ መንግስቲ ደገፍቲ ሓይልታት ጥራሕ ክዕብለሉ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ኣብታ ኣጀንዳ ሓቀኛ ሚዛን ዘይብሉ ሓደ ወገን ጥራሕ ዝድለ ውሳነ ንክሓልፍ ዕድል ይፈጠር ሳልሳይ ውሳነታት ተግባራዊ ናይ ምግባር ፀገም ኮሚሽን ዝተፈላለዩ ናይ ሕገ መንግስቲ ምሕያሽ ለበዋታት እኳ እንተቕረበ ትግራይ ከም ዘይተቐበለቶ ኣቐዲማ ስለ ዝገለጸት ክትተግብሮ ያልካ ምሕሳብ ፀጋም እዮም ውሳነታት ብሓይሊ ንምትግባር ዝግበር ፈተነ ድማ ናብ ሓድሽ ወጥሪ ወይ ግጭት ክመርሕ ይኽእል እዮም ራብዓይ ሃገራዊ ዕርቂ ዘይምዕዋቶ ናይዚ ኮሚሽን ዓብዪ ዕላማ ኣብ መንጎ ህዝብታትን ፖለቲካዊ ሓይልታትን ሰላምን ዕርቅን ምውራድ እዩ ዝብል ብግብሪ ግን እቲ ዝኸበደ በሰላም ኩናት ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ግምት ከእትዎ ዝግበር ዕርቂ ነቲ ቁስሊ ካብ ምሕዋይ ሓድሽ ቃንዛን ምጥርጣርን ከም ዝፈጥር እዩ ዝግበር ብሓፈሻ ትግራይ ኣብ ዘይብሉ ዝግበር ምክክር ነቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ምስሓብ ካብ ምፍታሕ ነቲ ዘሎ ፍልሊ መሊሱ ከም ዝሰፍሕ ክገብሮ ይኽእል እዮም ምስራዝ አንቀጽ 39 ብፍላይ ዝምልከት ድማ ብሕጊ ክረአን ከሎ አንቀጽ 39 ትግራይ ኣብ ዘይብሉ ንምስራዝ ዘሎ ዕድል ካብቲ ናይ ሕገ መስርሕን ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓቅን ተበጊስና ኣብ ክልተ ክፍሊ ክንሪኦ ንኽእል ቀዳማይ ብወገን ሕጊ ብሕገ መንግስታዊ መስርሕ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምምሓሽ ወይ ንምስራዝ ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራፍ 3 ዘሎ መሰረታዊ መሰላት አንቀጽ 39 ዝርከበሉ ንምቕያር ኣዝዩ ደረቕ ጽኑዕ ዝኾነ መስርሕ እዩ ዘለዎ ብመሰረት አንቀጽ 105 ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኩሎም ክልላዊ ባይቶታት ክልል ነቲ ለውጢ ሕገ መንግስቲ ብበዝሒ ድምፂ ክድግፍዎ ኣለዎም ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን እውን ነቲ ለውጢ ሕገ መንግስቲ ኾነ ምቕያር አንቀጽ 39 ብክልተ ኣብ ርእሲ 3 ድምፂ ከጽድቕዎ ኣለዎም ስለዚ ብሕጊ መሰረት ትግራይ ከም ሓደ ክልል ኣብ ዘይብሉ ባይቶ ክልል ትግራይ ከይመረፀን ድምፂ ከይሃበሉን አንቀጽ 39 ብሕጋዊ መንገዲ ክስረዛ ይኽእሉን እዮም ኩሎም ክልላት ክስማዕምዕሉ ስለ ዝግባእ ናይ ሓደ ክልል ተቃውሞ ወይ ዘይምስታፍ ነቲ ሕጋዊ መስርሕ እንቅፋት ይኾኖ እዮም ካልኣይ ብፖለቲካዊ ፀቕጥን ብሓይሊ ዝግበር ውሳነን ሕጊ ሓደ ነገር እዮም ኣብ ባይታ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ሚዛን ድማ ካሊእ እዮም እቲ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ወይ እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ትግራይ በዓላያ ካብቲ ምክክር ርሒቓ መስርሕ ሃገር ግን ክደናጎ ይብሉን ብማል ነቲ ውሳነ ብካልኦት ክልላት ጥራሕ ሕሊፉ ናብ ትግባር ክሰጋገሮ ይፍትን ይኸውን ተኾነ ግን ከም ዝበለ ብሓይሊ ወይ ብወገንትነት ዝሓልፍ ውሳነ ኣብ ባይታ ተግባራዊ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ትግራይ ነቲ ውሳነ ስለ ዘይተቐበሎ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝኸፈ ደረጃ ክሰጋገርን እቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ሰላም ፈጺሙ ክፈሽልን ዝገብር እዮም ብሓፂሩ ብሕጋዊ ስነ ስርዓት ሕገ መንግስቲ አንቀጽ 39 ትግራይ ብዘይብሉ ክስረዛ ይኽእልን እዮም ብፖለቲካዊ ፀቕጥን ምስራዝ ዝግበር ፈተነ ድማ ነቲ ሃገር ናብ ሓድሽ ቅልውላውን ግጭትን ዘቱ እምበር ሰላም ዘምፅእ ኣይኮነን ነዚ ኣብ ግምት ብምእታዊ እምበር ኣብዪ ኣሕመድ ንቢያፍራ ምስዚ ሃገራዊ ዘተ ተታሒዙ ጠቂስዋ ዘሎ ከምቲ ናይጀርያን ህዝቢ ኢጎቦ ብሓይሊ ጨፍሊቓ ኢድ ከቦ ብምግባር ብሽም ሰዓርን ተሰዓርን የለን ኩሉ ክብርታቶም ቀንጢጣ ፍትሒ ከልኪላን 50 ዓመታት ኣብ እህታ ክነብሩ ጌራ ዘላ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ከም ትግራይ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ናይ ሓሶት ዘተ ኣይንሳተፍን ዝበሉ ዓድታት ብሓይሊ ከም ዝጭፍልቕ እዩ ካብ ናይ ቢያፍራ ትምህርቲ ቀሲምና ብማል ብግልፂ ጽሒፉ ዘሎ ይኹን እምበር ናይ ትግራይ ታሪክ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣን ውሽጣዊ ኩነታት ኣብዪ ኣሕመድ ታሪክን ወታደራዊ ክብርታትን ተጋሩ ኣሰላልፋ ሓይልታትን ካልኦት ጉዳያትን ትግራይ ቢያፍራ ኣይኮነትን ዝብል ምላሽ ክህቡ እዮም ጀሚሮም ዘሎ መራያ ናይ እዚ ድማ ሃገራዊ ዘተሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብጅምረሉ ዘሎ ወቅቲ ዋና ኮሚሽነር ናይቲ ዘተ ካብ ስልጣና ለቂቓ ነቲ ድራማ ፍሽል ጌራቶላ
ሃገራዊ ናይ ምክክር ኮሚሽን ሃገራዊ ጉባኤኡ ንምጅማር ሓደ መዓልቲ ምስ ተረፈ ኮሚሽነር ብሌን ገብረመድህን ካብ ሓላፍነት ኣብ ገዛ ፍቓዳ ለቂቓ ዝብል ሰበር ዜና ነቲ ናይ ቢያፍራ ሞዴል ክጥቀም እየ ዝብል መራሒ ከቢድ ፖለቲካዊ ፅፍዒት እዮም። ኮሚሽነር ብሌን ካብ ሓላፍነት ዝለቐቐት ሳልሳይ ዲግሪኣ ንምዝዛም ብዙሕ ግዜ ከም ዝወስደላ ብምግላጽ ብዛዕረበቶ ናይ መልቀቂ ሕቶ መሰረት ምዃኑ ምንጭታት ሓቢሮም እቲ መልቀቂ ምክንያት ብከምዚ ልዝብ ዝበለ ምግባራ ንድሕነታ ኣብ ግምት ብምእታው ኮይኑ እቲ ኮሚሽን ጉባኤኡ ዝጅምረሉ መዓልትን ኣጀንዳታትን ኣብ ውሽጢ ሃገር መራኸቢ ሓፋሽ ብቐጥታ ፈነወ ወግዓዊ ኣብ ዝገበረሉ መደባትን ምስ ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ዝተኻየዱ ዘተታትን ካልኦት ቅድመ ድልውነታትን ኮሚሽነር ብሌን ኣይሳተፍን ምባላ ግን ልዕሊ እቲ ዘቕረበቶ ምክንያት ምዃኑ ተዓዘብቲ ዝገልጾም። እዚ ድማ ነቲ ትግራይ ኣጓኒዩ ፖለቲካዊ ዘተ ክካየድ ዝሃቀነ ስርዓት ከቢድ ፖለቲካዊ ውድቀት ኮይኖም እዚ ድማ ድሕሪ እቲ ሰላማዊ ሃገራዊ ዘተ ኣንጻር ትግራይ ክካየዶን ዝኽእል ናይ ምጭፍላቕ ፈተና ሓደገኛ መልእኽቲ እዮም። ሕገ መንግስቲ ኾነ ዓንቀጽ 39 ትግራይ ብዘይብሉ ክስረዝ ከም ዘይኽእል ብፖለቲካዊ ጸቕጥን ምስራዝ ዝግበር ፈተነ ድማ ነቲ ሃገር ናብ ሓድሽ ቅልውላውን ግጭት ንዘቱ እምበር ሰላም ዘምጽእ ከም ዘይኮነ ተንተንቲ ዝገልጹ ኮይኖም ምምሕዳር ኣብይ ግን ድሕሪ ዝዘተ ንትግራይ ከም ቢያፍራ ንምግባር ከም ዝሓስብ እዩ ፍንጭ ዝህብ ዘሎ። ንትግራይ ብሓይሊ ንምጭፍላቕ ምፍታን ማለት ድማ ንጽምዶ ብሓይሊ ምብታን እዩ ዝኸውን ዘሎ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኤርትራዊ ተንታኒ ካሊድ ዓብዱ ኣብይ ኣሕመድ ብወታደራዊ ሓይሊ ንህግደፍን ሕወሓትን ክስዕሮም ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ቀሪብሉ ኣገራሚ ምላሽ ሂቡሎም። أبي أحمد أبزي قرب معلتات بايتو أبزهابو مالتي أنصارو إجراف حوحات ويانا خمخ السودان خمزلو بعبيون دحر كلاتهم جبس خمزلا ذا سمع سدارو ونيرو مالتي أصعب أبيلو أنتاي زبل لو نتنا ترف السودان ويانا خمخ الشعبياسي كال تمس أو ناين سجينا يبلمو إذا نايو حكي نظام ثلاث حيلتات كجت مزخل حيل اللودي أبي أحمد أبو ساعات ذي نحر أبزن رئيزلنا زوات رند عرقة خيرو نايو حكي تي قومنا أبي أحمد انتايو بغمي خاطريو إذا أبي أحمد نظام ثلاث سواجنات شيم تقيسو ذخوني يكون سجات يبلين ببالنا البحث فيديو خص معك ሻዕቢያና ወያኔ ከሱዳን ጋር ተባብረው ደርግን ጥለዋል። አሁን እነዛ ተባብረን እንጥላለን የሚል ምኞት እንኳን ሻዕቢያና ወያኔና ሱዳን ሌላም ቢጨመር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጣት ታክል ስጋት የለም። እኛ ስጋት የለብንም። ሰዎች ባረጀ ባፈጀ ስልት ድሮ በሰራ ስልት አሁን ለመጠቀም መሞከር ጠቃሚ አይደለም። ትግራይ ጦርነት እንዲፈጠር ሰፊ ፍላጎት አለ። እምቢ ያልንበት ምክንያት ትርፍ የለውም ብለን حراي خالد ولا انتهي تي مخنيات ولا مجرشة زقينات على تجري ولا حنت ترفيه بقولني لنا نتفوز لنا نمبر أخل مخنيات مخنيات زخون علنا يزولو مستي مجمريا زولو نايلو لعونت ناي مخبر انت تزبهل لك يكون بايتا زولو يكون مخنياتو حجونا يتقاطع صارون زولو بإثيوبيا دوبات السودان سي كم نتا عندنا اللي زولو دوبات إرترا عندنا اللي زولو حجون لو لعونت ناي تهجر كعقبالو زخال خناتات يلنا حدث شيء قال أي أبكم زعينة خناتات زي أفغانين كا كمومبال زعمونا نجار سلازولو ينبر جلز بعد نجار هولندي تحنتي كأمنا زخال نجار انتايا بغربا جي عبد مجرش أوانات مع رابع عالم أبقونو ناي مسرح دل رهيب له عبنت نايستريو أوروبا أو حبرت بغربا مسؤول تحبابيرو واحد سدتنياتات نايز تنصعبو إثيوبياويان كاب ملي أوروبا نابا إرترا نابا إثيوبيا نخملسو فغيدو عبد العلي تغير زنبره ناي باجت معكب تفنيلو عندنا ناي شنغن فيزا زنبره معكب كاب تشحن 24 استجبرت لعيلو دحن زخونه بروجرس اريو تباهيلو زخدلو زلو خناتات يلا بايتا زلو سباو مسل جلست قال اينتايني نعوم ناتوم اوروبا معناتها ناتوم دليت زقدمو امريكانون بغربا بريتوريا وعلكم لسالو بينات ابزوبا against national interest يلهم already declare ديرهم يمسو نغيرهم يم ስለዚህ ነቲ ናይ ምዕራብ ዓለም ኢንተረስት ትሒሶም ነቲ ኤውሮጳውያን ዝኸድዎ ዘለዉ መንገዲ ትሒሶም ኣባይታ ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ኩነታት ክህሉ ይክእልኒ ኣይንፈቅድን ኢና እስኻ ጥራሕ ስቑኢልካ ናብ ኩናት ኣይትእቶ ናብ ኩናት ኣይትስሓብ ነቲ ኩናት እቲ ወላ እንተገበርዎ ክዕወትሉ ከም ዘይክእሉ ክንገብር ኢና ተባሂሉ ብቐረባ ምስኦም ኢድን ጓንትን ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ መርኣያ ኣብነት ዝኸውን ክህበካ
ናይ ግብፂ ፎሬን ሚኒስተር ንናይ ሱዳን ፎሬን ሚኒስተር ረኺቡ ኣብ ዝገበርዎ ዝርርብ እንታይ ኢልዎ ኣሜሪካውያን ምስ ኢትዮጵያ ክንራኸብ ፀቕጢ ይገብሩልና ስለ ዘለው ክንዘራረብ ስለ ንጅምር ዝኾና ሱዳን ከዓ ስቴክ ሆልደር ስለ ዝኾንኩም ኣብቲ ናይ ኣባይ ጉዳይ ኣብዚ ናይኒ ንዓኹም ገዲፍና ምስኦም ክንዘራረብ ፈቃደኛታት ስለ ዘይኮና ሱዳን ኣብ ውሽጥናታ ሽግር ስለ ዘላ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ቀጥታ ኮንፍሊክት ፈጢሩ ዘሎ ናትኩም ናይ ኢትዮጵያን ስለ ዝኾነ ምሳኹም ኢና ክንዘራረብ ብሉና ኣለዉ እሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናትኩም ርእይቶ እንታይ እዩ ንዓኹምን ነብስና ንወኪልና ኣብቲ ዝርርብ ዶ ክንኣቱ ወይስ ሱዳን ክትኣቱ ኣለዋ ክንብል ኣለና ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢሉ ኣርእስቲ ልዒሉ ኣብ ሜድያ ወፂኡ ነይሩ ኣቕሪበየ ነይረ ብናትና ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካውያን ኣብቲ ዝነበረ ምስ ሲሲ ምስ ተራኸበ ትራምፕ ፓብሊካሊ ኢልዎ ነይሩ እዩ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ክፍታሕ ከኣሊ ፀገም የለን ክንፈትሖ ኢና ክትራኸቡ ኢኹም ዓይነት ኢሉ ዓዊሉ ተዛሪብዎ ነይሩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣከያይዳ ኣብይ ኣሕመድ ዝቐየሮ ስትራቴጂ እንታይ እዩ ሕጂ በቲ ንበዓል ኢማራት ንኻልኦት ኣብ ቀረባ እንዳዕጠቕዎ እንዳኸዱ ናቶም ኣጀንዳ ናይ በዓል እስራኤል እንዳኸደ ብሓፈሻ ከዓ ምስ ኤውሮጳውያን ከዓ ናቱ ርክብ ኣመሓይሽዎ ነቲ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኣምሓራ ዶ ኦሮምያ ዶ ገለ ዝበሃል ከም ኢሹ ዘይርእይዎ ስምምዕ ገይሮም ዝለዓለ ቁፅሪ ስደተኛ ካብ ኤውሮጳ ናብ ኢትዮጵያ ዝተመለሰሉ ዝሓለፈ ዓመታት እዩ ቀፃሊ እዮም ዝመልሱ ዘለዉ ብዚ ወላ ሓንቲ ከዓ ይብለዎም ብሓባር ሓደ ፕሮጀክት ኣዳልዮም ምስ ተመለሱ ከመይ ጌርካ ሪኢንተግሬት ትገብሮም ዝበሃል ነቲ ኣራብ ፋንዲ ተዋሂብዎ ሰባት ቆፂሮም ልዕሊ 200 ተቐቢሎም ኣውፅኦም ሓዲስ ስልጠና ሂቦም ነናብ ዓዶም ነናብ ከተሞኦም ክሰድዎም ዝብል ፕሮጀክት ተዳልዩ ዝስርሓሉ ነይሩ ዝቕፃል እዋናት ካብኡ መፂኦም ዴሊጌሽን ርዩ ኣብቲ እስር ቤት ከይዶም ሪኦም ረኺቦሞም ይመልስዎም ከዓ ናብኡ ይመልሱ ስለዚ ናይዚ ከዓ ሞሳ እቲ ናይ ባጀት ፋንድ ለቂቖምሉ እንደገና እቲ ናይ ሸንገን ዝበልናዮ ከዓ ቪዛ ካብ ኢትዮጵያ ንዝሓቱ ክወሃብ ኢሎም ከዓ ፈቒዶም ስለዚ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ኣካያይዳ ነቲ ዝረኽቦ ዘሎ ደገፋት ካብኦም ዝመፀካ ፀገም የለን ነዚ ጉዳይ እዚ ኦልሬዲ ደው ነብለሉ ሜካኒዝም ክህሉ እዩ ሓደ ካብኡ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ክንዛርቦም ኢና ግብፂ ትሕግዞ ዘላ ደው ከነብሎ ኢና እንደገና ተመሊሶም ከዓ ንመሪሕነት ትግራይ ብሓይሊ ድሌታትኩም ክትገብሩ ኣይትሕሰቡ ኩናት ኤገንስት ናትና ናሽናል ኢንተረስት ኣብዚ ዞባ እዩ ኩናት ኣይንፈቅድን ኢና ኣብዚ ዞባ ነይሩ ንኢሳያስ ከዓ ናይ የመን ኩነታት ሕጂ እውን ዝገፈአ ኩነታት እንዳኸደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኦልሬዲ ኣብ መንጎ የመንን ስዑድያን ኣብ ጎንፂ ዝተኣተወሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ሓፂር ግዜ እስካሌት ክገብር ዝኽእል ጎንፅታት ኣብ መንጎ የመንን ስዑድያን እውን ክጅመር ተኽእሎ ኣሎ ስለዚ እቲ ዞባ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሽግር ናይ እስራኤል ሓዊስካ ገለ ሕጂ እውን ንኢሳያስ ኣብ ኢንጌጅመንት ክእትውዎ እንተኮይኖም ነዚ ዘለዎም ካልእ ዞባዊ ኣህጉራዊ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ኣካል ናይቲ ሶሉሽን ንክኸውን ዳኣ እምበር ኣብ ካልእ ኮንፍሊክት ኣብቲ ዞባ ፈጢሩ ንናቶም ኢንተረስት ኣብቲ ዞባ ዝትንክፍ ክገብር ኣይክፈቅዱልን እዮም ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንልኡላውነትና ዘስግእ ወላ ሓንቲ ቅንጣብ የለን ዝብል ብሚሊታሪ ሓይሊ ብድሎን ብገለ ነዚ ናቶም ኣንደርስትሜት ገይሩ ገለ እዩ ዝብል እምነት የብለይ እንታይ ደኣ ነቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ተኽእሎታት ንዕኡ ክገትእ ዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ይህን ምሂን ሃሊዎ እሳቶም ከምዚ ውሕስነት ዓይነት ሂቦሞ ኣይ ብሓይሊ ክቕይሩ ኣይንፈቅደሎምን ኢና ኢንጌጅ ክንገብሮም ኢና ግብፂ ትገብሮ ዘላ ነገር ንዘራረብ ኣለና ኢና ክተርፍ እዩ ስዑድያ ትገብሮ ነገር ክተርፍ እዩ ንኢሳያስ እውን ኢንጌጅ ንገብሮ ኣለና ትግራይ እውን እዚ ንብሎም ኣለና እንተጀሚሮም ኩናት ኩሎም ከም ዘይሕግዝዎም ክንገብር ኢና ደጊፍና ከዓ ክትዕወተሉ ትኽእል ኩነታት ክንገብር ኢና ከምዚ ዓይነት ውሕስነትን ጋራንትን ተዋሂብዎ እዚ ኩሉ ፕሮቮክ እንዳተገብረ ከሎ ብዙሕ ፕሮቮኬሽን ኣሎ ማለት ኣብ ንመሪሕነት ናይ ትግራይ ምልዓል ኣስጥጥ የብል ዝኾነ ነገራት እንዳመፅእ ስቁብል ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ጥራሕ ኢልና እንተርኢና ምናልባት እዚ ሓደ ክፋል ናይቲ ፋክት ክኸውን ይኽእል እቲ ካልኣይ ክፋል ከዓኒ ናብ ኩናት ገፅካ ከይተኣቱ ካብ ኩናት ወፃኢ ዝኾነ ኣማራፂታት ክንገብር ኢና ፀቕጢ ዲና ማዕቀብ ዲና ጌርና ኣብ ከምኡ ከነእትዎም ኢና ዝብል ዓይነት ውሕስነት ተዋሂብዎ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ይኽእል ዳ ይብል እምበር ነዚ ዓቕምታት እዚ ኣነኣኢሱ ንሱዳን ኣነኣኢስካ ንግብፂ ኣነኣኢስካ ንኤርትራ ኣነኣኢስካ ንትግራይ ኣነኣኢስካ ክኽየድ ቁናዕ ኣይመስለንን ምክንያቱ ትማሊ ትግራይ ጥራሕ በይኖም መፅዮም ኣፋፌት ኣዲስ ኣበባ ኣብፅሖም እዮም እዚ ዝምክሓሉ ቴክኖሎጂ ነይሩ ወይ ትማሊ ሕጂ እውን ወላ ብድሕሪኡ
انت تعدك ساتومون كمتنا يتمالي بزتوسن درجة يكونون زدالو زلو خلاتهم سلازي كم هزبي كم ጋዜጠኛታት ክንጥምቶ ዘለና ኢለ ዝሓስብ ግን እንታይ መን ነቲ ሚሊታራዊ ልዕልና ይወስድ ብዘይገድስ تحت ኩናት ዝኾነ ኣማራጺታት ክፍጠረሉ ዝኽእልን ነቲ ናይ ህዝብታት ሽግር ቀዳምነት ሂቡ ዝኸይድ ነገር ተለይ ተፈጢሩ በትበሎ በቲ ኩናት ተጀሚሩ ወላ ባይታ ዝቕየር ነገር ኣይሃሉ ቀሊል ዘይኮነ ሳዕቤናት ሒዙ ይኽመጽ ስለዚ እንታይ ተኣማሚኒ ትብሎ ዘለኻ ቀረባ ቅርበት ይህን መስቶም ምዕራባውያን ዘምጽኦ ኸውን ኽእል ይባል مخالي حبريتا قد إثيوبيا بحيلك فتح كم زي خال زدام دام حبرة أوروبا محدش لو خنا بإثيوبيا ليخوم كابلو ميرو جميرو بعصرت حمشنا بس اسكاب عصرت شدش حملة قازرة فرن جميرو العلوي توكيل مكتل بريزيدنت كايا كالاس ناب إثيوبيا جبوتن كوكو عزاين أبدي سابات العلوي توكيل مسكدا مستر رابي أحمد منستر قداتو تاجيريون تيموتيو سنكر رخباين أب جبوتي تن العلوي توكيل ناي حبرة أوروبا حيل بحري سرحيتات أسبيدنسن أتلانتان كببات حاين كمون مس منستر قداتو عبد القادر حسن عمر منستر مكلخال حسن عمر محمد برهان مس بزعبا اتوم سرحيتات زملكت مع كونتات حيلتات حبرة أوروبا جيبوتي كفرماين مكتل بريزيدنت كومشنر حبرة أوروبا لعلوي توكيل قداتو تام بوليس تان كايا كالاس أبي إثيوبيا جيبوتن زغبرا زلو علاو عدت مسلو كونتات تግራይን بريتوريا سمع سلام بمتسارون أو سنتنت بتاعت تنتين كاميرا يكاليو قداماي متغبار سمع سلام بريتوريا حتى تنتن حبرة أوروبا همونغو فيدرال منغستن حوحاتن استفرمناي بريتوريا سمع سلام بمولنت كتغبار بتدغاغام كتصوع صنيحيام أبي تግራይ ዘሎ ጉዳይ مملاس تمزابلت زيغاتاتنا مربتهم موصازي حقاوين حالتاتن مملاس غزاتو حدنتن زاغيد مولو بمولو ايتزازمن كايا كالاس مس قداماي منستر ابي احمدن منستر غداتو زاغيريون تيموتيوسن ابزهلون ركب زغداي زي حدا كابتوم قاندي اجنداتات كوني خاليوم حبرة اوروبا بزعوات حتاتنتن سوا مسلاتن زلو مرغص صنعيو بسنكت خوينات نزبصح عنوتن غست سوا مسلاتن فتحن مسفان زغبر مسرح زاتا مدفاناي زعدت حدا كفال كوني خاليوم تግራይ ድሕሪ خوينات اب كبيد قطاون محبران قلولاو تركاب حبرة أوروبا نسبوا حجزات زبوز نبرة دقفن مقصالن أب تقرأ زلون أيرديت قربن وحسنة مجن مرجعات زعدات زي عدل كفتر يوم مسحاب قرن أفريقان سجات تتان تعدات مسجبوت متسارو نبينو عبي ملخت الله إذا ما مستعمل قويتي بيان سوماليان بسنك مرة سنة سوماليان زلوا تريت حاز أب قرن أفريقا زفتار زخون يكون حدش وتدرا وترين وقدرت تقرأ بعلو تخت الوسيلة زغل حبرة أوروبا أبزوا مرجع زلوا تران معزز على ما يوم حبرة أوروبا بسنك خوينات تقرأ أقاريت وزنبرة ቀጥታዊ በጀት ደገፍ ንምምላስን ዝምድናታቱም ሰዲስ አበባ ናብ ኑር ንምምላስን ዝገብሩ ዘሎ ፈተነታት መዋጽልታዩ እዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይን ካልኦት ከባቢታትን ከም ዓፋርን ኣምሓራን ሰላም ንምስፋን ዝገብሮ ቃልሲን ምግምጋም ይሕገዝ ብሓጺሩ ዝዑደት እዚ ካያ ካላስ ከም ላዕለወይቲ ወኪል ፖሊሲ ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ካብ ዝሽየማ እንድሕር ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዝገብሮም ቀዳሞት ምንቅስቓሳት ሓደ ብምዃኖም ፖሊስ ሕብረት ኣውሮፓ ብዛዕባ ሰላም ፀጥታ ከምኡውን ተሓታትነት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ቆራጽነት ዳግም ንምርግጋጽ ዝዓለመ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ እዮም حوحاتنا أمريكانا موداتا ترداديوم بكل باب عرقي نايطفات لمدي قسم زلو أوليسوغن أباسانجو كغير سلام وسلف تتسوي له أباسانجو إثيوبيا ناي بايفرا موديل كافل من لو أبي أحمد كمز مسكرو اللي في اللجوم كوميونيكيشن منقص تقراي بزعبا سلام وسلف مبريبوم بغالي وغان بلتقنا حدا لوخنا بتقراي كم زرقح تقالي علوم تلوخ تسترف مريحنا تقراي نبتتان زعلم مخانيوم تنتن تقاليتهم زلوم ناي ميديا سراويت بلتقنا جوجل دكتور دورتين غورو ميكايل مس فيدرال منقصتي ابرتو مسحاب نهالون بمستر يزرارب على كل يوم اجندا زرق حمزلوم اذا بغهدو زرا زلو زخررت صله كم زلو خاينو دكتور دورتين قدامي مستر ابي احمدن بمستر يزرارب ويسرحو كم زلو زملكت بروباغندا حقيقيا زيكونس نحوحاتن ممققال كاليلو مخان يتقالع زلام نايبل صقنا ميدياتات دما فيدرال منغستن ايت ጌታቸው ረዳን አማ خلمتيو ኢትዮጵያ ስልጣን እንኳን ታበም አባይታ ትግራይ ዘሎ ናይ ሐቂ ዕጥቃውን ፖለቲካውን ኃይል ዝቋጸር ዘሎ ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን በመኻኑ ፌደራል መንግስት ምስነ ሐቂ ናይ ኃይል ባዕልዋና ዶክተር ደብረጽዮን ቡሽጥ ክዘራረብ ይግደድ ይብማል አመንጎ ደብረጽዮንን አብይን ዝርርብ ከም ዘሎ አምሲሎምም አጀንዳ ዘርጊሖም ዘለዎም እዚ ውዲት ነታ ኣብ ትግራይ ዝተረፈ መሪሕነት ትግራይ ዳግም ንምምቕቃል ዝዓለሙ ኮይኖም ባዕሎምቶም ናይ ብልጽግና አካላት ከም ዘረጋግጽዎ ድማ እዝን ፌደራል መንግስት ነታ ናይ መቂልካ ግዛ استراتيجين متغوار مخانو نايت ጌታቸው بغودب مغراب ዶክተር ደብረጽዮን ድማ ብድሕሪት የዘራርብ ከም ዘሎ አምሲልካ ንሕወሓት ኣብ ዘይቋርጽ ናይ ጥርጣረን ውድድርን ዓንኬለቲኻ ኣዳኺምካ ንምጽናሕ ዝዓለመ ምዃኖም ክልቲኦም ጉጅለታት ናይ ባዕሎም ናይ ህልውና መውጽ መንገዲ ክኽተሉ ብምግባር ትውድብ ዳግማይ ከም ሓደ ሓያል ስጋት ኮይኑ ከይመጽን ምክልኻል ዝዓለመ ፖለቲካዊ ናይ ቼዝ ጸዋታ ምዃኖም ባር ሓቀኛ ምስጢራዊ ርክብ ከም ዘለ ተገሊጽ ዘሎ ናይ ብልጽግና ንሕወሓት ዳግማይ ናይ ምብትታን ልኡኽ ምስታብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ዝበሃል ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ بغطتا زامد كوينو
سلف نحوحات بعلم لخا محبرسب تصاطن مقبار بدكتور دبرتين قرو مكايل بمستر مس أبي تراخيب وزبل دما وشتا مع نفتاريا بلتقنا بتقارو راح انصار حوحات قبر زولا قفا من عسيز علمه هابدي سابان هاي تعامو سلف كبار يدفاف كم زلي في اللاجام قالت ولد تقراي دما بتقارو هابدي سابان هاي تعامو سلف كبار انتخوينو منقص فيدرال شفتا محدار معراب تقراي يفرسو دحن الناس نبرت معراب تقراي وحسي كبار تمزابلت معراب تقراي نكملسو اجامو يواطع زبل كخون اني هو زبل قدما خونه تعامي تملو بيرو كوميونيكيشن تقراي دما بزعب ابدي سابا زكايد سلامو سلفن قالو تزامت قداياتن مبرهي ولا بتماثال من قدي ابا تقراي اوليسوغون اباسانجو كابشا ماغالاينت كغير زطلب سلامو سلفي ككايد حتوتات قريب ولا كبراتن كبرانان مرد امريكان حوحاتن اوليسوغون اباسانجو كابشا ماغالاينت كغير زطلب سلامو سلف زملكت حوريتا دحرز مبرسيبو كقرب يوم سيرنا ابدي سابا اوزي سومنزي بيراو مخكر كوميشن بزبل شمون مخكر زبل مدرخ كمزلن اتوم ابدي سابا زسفرون اي ابي احمد تلاخت دما نتግራይ ዝኹንን ሰልፊ ከም ዘካይዱን ይዛረውሉ ብዛዕባ እዚ ክንታይ ማልካል ናይ ابدي سابا ዝነብሩ ተጋሩ አንጻር ትግራይ ክገብርዎ ዝኽእሉ ሰልፍታት ከም ዘለዉ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ምናልባት እዚ ጉዳይ እዚ እንተኾይኑ አንጻር ህዝብኻን አንጻር ዓድኻን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምንቅስቃስ ጠቃሚ ይኸውን ንማንም ማለት እዩ ኣብዚ ክውሰድ ዘለዎ ግን ፎቶዮም ከይፎቶው ተገዲደም ወናብ ሰልፍ ኸወጹ ከም ዝኽእሉ ርዱ ንገብር ኢና ባኣና ወገን በቲ በለበቱ ግን ንዓድኻን ንህዝብኻን ሒስካ ምቅላስ እዩ ዝበለጸ ኸውን ኢልና ኢና ንሓስብ ብዙሕ ከምጾ ዝኽእል ትርጉም ይህሉ ኢልና እውን ኣይንወስድን ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደብረ ማርቆስ እውን ዝተልዓለ ዘልዕሉ ዋሕድ ሓሳብ ነይሩ ሃፄ ዮሃንስ እንታይ ከም ዝገበረኹም ትፈልጡ ኢኹም ዝብሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደብረ ማርቆስ ዘልዕሉ ሓሳብ ነይሩ ናይ ዝዕላማ ከንታይ እዩ ማሊካል تزنيه سرعة نزخون يكون حزبي ندحري زملا سيكون حزب خام مشفشاف حزب خام مبراس حزب خام مطفى ندحري زملا سرعة يكون عوزة تحساسبه سلطانون طرحي زفانو طرحي سلاز زخونه حزبي شفشاف يطفى ناتو قداي يخونن مالتي اب زفان كصن حدا عند حر كوينو امونغو حزبታት قرحن تخفطر خللوا نا حزبታት ጎንፂ ተጠቂሙ እዩ ስልጣኑ ከናውሕ ዝኽእል ኢሉ ይዝሐስብ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ كم مجمر يجمروا تزنيه سرعة نهزب أوروما وكلنا خمس اللو خوينو خقرب يفتن بتخكل عند حرينا جن نفس التان كابز مس ناي مجمر يا سيفي ز عرفة بحزب أوروما ولا جامعة التي دي حروب زل لخونات نتجراي مسيونا بمحراون كيدونا بكالو تونا باس حز خد لخونات نعزب ولا نام التي ناي حزبي تجراي كوناتات دي حرناي بريتوريا سمم عنات ناي تجراي مريحنات نم حرب حبر كوينا نوقع زول حتى قريب 5 نوار زفلت مالتي بوغان تجراي تقبلنا تيرخبن مس حزب امحرا منابرتينا بقصالون بحد خنبرينا بسمع التدفافينا ناب زيد اللغونص المدماين ناتول خناتات يلنا وز غداي زي يلنا نزبل ملسي توحي هو بتجراي وغان مالتي هز እንደገና اب امحرا اب دبر مارقس كيدو زسمع زلو حزب امحرا አንጻር ህዝብ ትግራይ ክልዓል በዝኽእል መልክዑ ንምቅስቃስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ህዝብ አምሓራ ህዝብ ኦሮሞ ህዝቢ ትግራይ ካልኦት ህዝብታት እውን ኣብ ሓደ እናመጹ ብዝኸዱ ቁጽሪ ናይቲ ስርዓት ጨፍጫፋይነት ናይቲ ስርዓት ኣምባገነንነት እውን ቅልዕና ወለ ስለ ዝኸይድ ናይ ህዝብታት ቃልሲ ናይ ህዝብታት ሓድነት الناس قوي خيد سلازلو حزبታት እናጓነጸ خيد ግድን ስለዝኾነ ኢናብኮም ዝወለ መንቀሳቀሳት ዛት ዘሎ ኢልና ኢና ክንወስድ ንኽእል ማለት እዩ በአምባሳደር አሜሪካ በኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ዝምራሕሎ ዲፕሎማሲኛታት አሜሪካ መቀላትዮም ኣብ ኢትዮጵያ አምባሳደር ህብራት መንግስታት አሜሪካ ኤርቪን ጄ ማሲንጋ አማዕርፎ ነፈርታ ላባነ ጋንታቱ ላዕሎተ መራርሓ መንግስት ተቀባብላ ገይሮምሎም ኣለዉ ጀማ አምባሳደር ንሓደ መዓልቲ ጻንሒት ዝመጹ ኮይና ምስ መፈጸምቲ ሰበብ ሓገዛት ተራኺቦም መንግስት አሜሪካ ንወሳንን ህይወት ድሕንን ዝገብሮ ዘሎ ሓገዛት زتيو مخانم تحبيرهم كابزو تساخي تربحت محبرسب كاب حزوت رديتنا بعلخا مخال كسقاقرون زلع سلام مرقع عنك عسلن زعارتات كم زقباريو تسترخب حبرتا زملخت امباسادر ماسينغا بتوساخي اب قداي تكباراو نتسمع وعلى بريتوريا مسارت غيروم مس استفلالي اكلات ترحيبهم زتك غبريوم تبايل تثبيت يغبار تا امباسادر قرم حزنا برا فلالات مسحوحات ناب مردا بمغياريو نام مغلاتي زلوم تلوخ مس مرحنه دكتور دبرزن غبر ميكائيل بمرخاب نت قصال زي مرداتن ግጭታትን حواردون بالز ጽውዕ ንጾር አጀንዳ ሒዙ ተጓዒዝ ዘሎ መንግስት ትግራይ ትማሊ ሆን ሎሚ ንሰላም ቅርብ ይክብሉ አይታማኒ ላሰፋ ተዛሪቦም ቤጽሕፈት ፕሬዝዳንት አብዘርጉ ሓበሬታ ምክትል ፕሬዝዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይን ምክትል አቦ ወንበር ውድብ ሕወሓትን አይታማኒ ላሰፋ ምስ አምባሳደር አሜሪካ በኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ዝነበሮም ጻንሒት መንግስት ትግራይን ውድብ ሕወሓትን ንሰላም ዘለዎም ቅርብነት ኩሉ ግዜ እናገለጹ ከም ጸንሑን
تمالي خون لهم حرية حزب تجري سلام خون قليت أملهم أي تاماني لوسيهم كم زقلت أو أمباسادر ماسينغا ناب تجري زمت لغان دمخنيات بسنك زر زلنا نايزنا بحضرة كجات مزخل حد قادر كي تمزابلت زلوا ومكونتات باكل نمعزابن زد لسبوا حاجز نمغرابكم ودما زلع سلام نمرقات زحجزو تكبارات نمجمارة أبزخ كونتات نمزتايم أبزت سلام عود سرح لمسرح بوجن تجري خون فيدرال منجست زلوا ناي سلام قربنت بمجنزاب أمباسادر ماسينغا بزحزر جزين أب تجري كم زملسون ناي ساماني القليت أملهم بخالي حبريتا اب تግራይ ኦሊሶጎን አባሳንጆ ካብ አሻማ ጋላይነት ክቅየር ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ሕቶታት ቀሪቦም ቀዳይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ተቐቢሉ ዘዘራረቦም ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ናይጄሪያን ናይ ሎሚ ፍሉይ ሕብረት ኣፍሪካን ዝኾኑ ኦሊሶጎን አባሳንጆ ናይ ቢያፍራ ጽንተት ኢድ መሃብን ተመክሮ 1967 ክሳብ 1970 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከም ዝካፈል ይገልጽ ዘሎ ታሪኽ ቢያፍራ እንትልዓል ጀነራል ኦሊሶጎን አባሳንጆ ሓቢሩ ይልዓልዮም ቢያፍራ ካብቲ ካብ 1967 ክሳብ 1970 ዝተኻየደ ውግእ ሕድሕድ ናይጄሪያ وجه نيجيريا بيافرا كاب نيجيريا تفليا بحيراويت هاجر كتمسرت زفتنت زبايا جنرال أوليسوغون أباسانجو بتوانت العلوية تدراو مرح كينات نيجيريا نيرو قبل الحزب بيافرا بأوليسوغون أباسانجو بحفشة بتنسو زمر حزن برا سراويت نيجيريا استفدسمو عبيت فتامتات صعبيناتهم من كم الصعب كقلتو يخولهم وتدراو وفرن معزاو بيافران أوليسوغون أباسانجو موداتات وجه كاب 1999 كساب 1970 نايتي ندوبو جنبار زمرح زنبرا سالساي معسكر كوماندو سراويت نيجيريا عزازو تشيمهم ሓደ ካብቶም ዝዓበዩን ጨካናትን ስትራቴጂታት መንግስቲ ናይጄሪያ ንቢያፍራ ብሙሉእ ብምድሪ ብባሕርን ብኣየርን ምዕፃዊ ነይሮም ዝዕፅዋዚ ምግብን መድሓኒትን ናብቲ ዞባ ከይኣቱ ብምኽልካሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቢያፍራ ዝኸፍአ ጥሜትን ሕማም ነሲዕቦም ኦባሳንጆ ነዚ ዕፅዋን ንጡፍ ወታደራዊ መጥቃዕትታትን ብምምራሕ ንሓይልታት ቢያፍራ ክዳኸሙን መወዳእታ ድማ ክግደዱን ገይሮም ዋላ እኳ እቲ ናይ ምግቢ ዕፅዋ ፖሊሲ ብዋናነት ብመንግስቲ ያኩቡ ጎዎን ንቐንዲ ኣማኻሪኡ ኦቦፌሚ ኣውሎ ዝተሓንፀፀን ተነበረ ኦባሳንጆ ከም ላዕለዋይ ኣዛዚ መጠን ነዚ ፖሊሲ እዚ ኣብ ባይታ ዘፈፀመ ወታደራዊ መራሒ እዮም ብሰንኪ እዚ ዕፅዋ እዚ ካብ 2 ክሳብ 3 ሚልዮን ዝግመት ሰባት ብፍላይ ህፃናትን ኣረጋውያንን ህዝቢ ኢጎቦ ብሰንኪ ጥሜትን ብሕማም ኳሽኪርከርን ሂወቶም ሲኖም እዮም እሱጉምቲ እዚ ብብዙሓት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ ምስላትን ታሪክ ፀሓፍትን ከም ጅምላዊ ቅትለት ድማ ይውሰድ ኦባሳንጆ ነቲ ውግእ ኣብ መወዳእታ ዘብፅሐ ወታደራዊ ስርሒት ዝመርሐ ሰብ እዮም ኣብ ጥሪ 1970 ሓይልታት ቢያፍራ ሙሉእ በሙሉእ ምስ ተሰዓሩ መራሒ ቢያፍራ ዝነበረ ፊሊፕ ኤፊዮንግ ወግዓዊ ናይ ኢድ መሃብ ፌርሞ ንጀነራል ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ የረኪቦም እዚ ምስ ተፈፀመ ፕሬዚደንት ያኩቡ ጎዎን ዓወትን ስዑርን የለን ዝብል መግለፂ ብምሃብ ሃገር ናይ ዳግመ ህንፀትን ዕርቅን ስራሕ ከም እትጀመረ ኣውጆም ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ድሕሪ እቲ ውግእ ብፍላይ ድሒሩ ፕሬዚደንት ናይጄሪያ ምስ ኮነ ነቲ ውግእ ዘብቅዕን ናይጄሪያ ዘሕበረን ጅግና ተገይሩ ብመንግስቲ ይውደስ እምበር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቢያፍራ ብሄረሰብ ኢግቦ ወገን ካሊእ ስምዒት እዩ ዘለዎም ሰራዊት ናይጄሪያ ኣብ ትሕቲ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ቢያፍራ ጅምላ ቅትለትን ዓመፅን ከም ዝፈፀሙ ዝገልጹ ፀብጻባት ኣለዎም ድሕሪ እቲ ውግእ ህዝቢ ቢያፍራ ብሄረሰብ ኢጎቦ ኣብ ባንክታት ዝነበሮም ገንዘብ ተወሪሱ ብኣዝዩ ውሕድ መጠን 20 ፓውንድ ጥራሕ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ከም ዝቕየር ተገይሩ ዝቁጠባ ውድቀት እዚ ንህዝቢ ቢያፍራ ን10 ዓመታት ዝፀለወ መሕሰማይ ነይሩ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ንህዝቢ ቢያፍራ ብቐጥታ ወታደራዊ ስዕረት ዘውረደ ከተማታቶም ዝተቆፃፀረን ናይ መወዳእታ ኢድ ምሃቦም ዝተቐበለን ጀነራል እዮም ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ወታደራዊ ዕፅዋን ስርሒታትን ንሞት ሚልዮናት ሰለማውያን ሰባት ብሰንኪ ጥሜት ምክንያት ኮይኖም ዝፍጻመ እዚ ክሳብ ሎሚ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ምንቅስቓስ ቢያፍራን ፌደራላዊ መንግስቲ ናይጄሪያን ናይ ቅሚን ዘይምስምማዕን ምንጪ ኮይኑ ይቐፅል ኣሎ ቢያፍራ ካብ ናይጄሪያ ትፈልያ ነፃን ሉዓላዊትን ሃገር ክትምስርት ዝተገደደትሉ ምክንያት ብሓደ ለይቲ ዝመፀ ዘይኮነስ ብሰንኪ ዝተዋህለሉ ፖለቲካዊ ዓሌታዊ ሃይማኖታውን ቁጥባውን ግጭታት እዮም እዚ ተመክሮ ናብ ኢትዮጵያ ከመሓላልፍ ተሓሪዩ ዘሎ ኦባሳንጆ እምበኣር እዩ ካብ ሓላፍነቱ ክእለ ብወገን ትግራይ ተቃውሞ ገጢሞ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ስጋትን መበገስን ካብ ወገን ትግራይ ናይ ቢያፍራ ዕጫ ስጋት ዘንቆሎ እዩ ኣብ መወዳእታ ውግእ ቢያፍራ ዝነበረ ኩነታት ሙሉ በሙሉ ኢድ መሃብን ናይ ሓይሊ ሚዛን ናብ ማእኸላይ መንግስቲ ምጥቕላልን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ልሂቃንን ህዝብን ፈፂሙ ዘየስማዕምዕን ዘስግእን ጉዳይ እዩ ኣብ ልዕሊ ኦባሳንጆ ዘሎ ጥርጣረ ኦባሳንጆ ንውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ዘተዓራርቀሉ ዝነበረ እዋን ንድሌት ፌደራል መንግስቲ የዕብዩ ነይሮም ዝብል እምነት ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ ምስ ታሪክ ናይጄሪያ ተታሒዙ ዝለዓል ዝኾነ ይኹን ተመሳሳሊ ነገር ንትግራይ ንምፅቃጥ ዝዓለመ ጌርካ ይውሰድ ፖለቲካዊ ዘይምትእማን ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ብፍላይ ድማ ኣብ ፈጻጽመ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘሎ ምድንጓያት ዓሚቑ ዘይምትእማን ስለ ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርግሑ ዘለዉ ነዘረጋግፅሉ ምስልታትን ጽሑፋትን ነቲ ፖለቲካዊ ወጥሪ የጋድዱ ኣለዎም በዚ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር እቲ ሽማግለ ተፀዊዖም ሰላማዊ ሰልፊ ንጹር ሓያልን ዲፕሎማስያዊ ሚዛን ዝሓለውን መልእኽትታት ዘመሓላልፍ እንተኮይኑ ነቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዓብዪ ዓወት ከምፀሉ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ እቲ ኣብቲ ሰልፊ ክመሓላለፍ ዝግብኦ ዋና ዋና መልእኽትታት ጥንቃቐ ከም ዘድሊ ግና ብሕዝዩ ለብዋ
ቀሪቡሎም ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ተመቒሎም ከም ዝዕወሰንት መልእኽትታት ከም ሓላልፉ ትጽቢት ዝግበረሎም ምስ ውዕሊ ፕሪቶሪያን ኦባሳንጆን ዝተተሓዙ መልእኽትታት ቀዳምነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብፍላይ ምምላስ ተመዛበልትን ዶባትን ክኽባር ምሕታት ናይ ቢያፍራ ሞዴል ኣብ ትግራይ ኣይሰርሕን ሰምዕ ፕሪቶሪያ ትግራይ ከም ቢያፍራ ተንበርኪካ ኢዳ ትበሉ መስርሕ ዘይኮነስ ብኽብሪ ዝተገበረ ናይ ሰላም ውዕል ምዃኑ ንማሕበረሰብ ዓለም ምሕባር ኦባሳንጆ ገለልተኝነት ኣጥፍኡ ሓድሽ ዓረቒ ተካብ ማል ኣብ ልዕሊ ኦባሳንጆ ዘሎ ናይ እምነት ምጉዳል ብንጹር ብምግላጽ ሕብረት ኣፍሪካ ካልእ ገለልተኛ ወኪል ንክቐምጥ ጸቕጢ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ተሓቢሩሎም ምስ ተሓታትነትን ፍትሕን ዝተተሓዙ መልእኽትታት ንገበን ጆኖሳይድ ፍትሒ ይወሃቦ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናት ብዓለም ለኸ ደረጃ ተሓታትነት ክረኽቡ ምሕሳት ኣብ ጉራዊ ሓልዋን ተዓዘብትን ኢተው ብማለት ናይ ሰላም መስርሕ ብወገን ኦባሳንጆ ጥራሕ ከይዕገት ናይ ሕብራት መንግስታት ዩኤን ወይ ናይ ካልኦት ገለልተኛታት ኣካላት ተራክዓ ብምጽዋዕ ውሽጣዊ ሓድነትን ድልውነትን ዘርእዩ መልእኽትታት ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኣይሰባበርን ዝብል መልእኽቲ ብምንጻር ህዝቢ ሓደ መርገጽ ሒዙ ከም ዘሎ እንደገን ውሽጥን ምርኣይ ናይ መሰልና ቃልሲ ሎሙን ድልዋቲና ብማል ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ንምኽባር ዝኾነ ይኹን ዋጋ ንምኽፋል ድሉ ምዃኑ ዘርኢ ናይ ሞራል መልእኽትታት ንምንጽብራቕ ኣገደስቲ ምዃኑ ተገሊጹሎም እዞም መልእኽትታት እዚኦም ብባነራትን ጭርሖታትን ብፍላይ ብእንግሊዝኛን ትግርኛን ክዳለውን ከለዉ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ሕቶ ብቐሊሉ ንክርድኦን ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ንምርካብን ይሕግዙ እዮም ተኣንጻር ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ምስቲ ናይ ቢያፍራ ሞዴል ተታሒዙ ዝሕሰብ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ንመጻኢ ዕድል ፖለቲካ ትግራይ ንርክብ ምስ መንግስቲ ፌደራልን ዓብዪ ጽልዋ ክሕድር ዝኽእል ስጉምቲ እዮም ትግራይ ነቲ ውዕል ሰላም ዘምጽእ ዓራቒ ኦባሳንጆ ነጺጋቶ ዝብል መረዳእታ ናብ ደገ እንተደሓሊፉ ትግራይ ከም ሰላም እታብተ ገይራ ክትውሰድ ትኽእል እያ ስለዚ እቲ ጭርሖታት ኣንጻር ሰላም ዘይኮነስ ኣንጻር ወገንተኝነት እቲ ሰብኣይ ምዃኑ ብንጹር እንግሊዝኛ ክግለጽ ኣሎ እቲ ሰልፊ መሰረታዊ ሕቶ ፍትሕን ሓርነትን ህዝቢ ትግራይ ዘንጸባርቕ ክኸውን ኣሎ ኦባሳንጆ ክቕየር ምሕታት ሕጋዊ መሰሊ ይኹን እምበር እቲ ስልቲ ሓሳብ ወይ ድማ ስትራቴጂ ክኸውን ዝግብኦ ንኦባሳንጆ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ካብ ምጽራፍ ናይ ቢያፍራ ዓይነት ተንበርካኽነት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንምጽዓን ዝግበር ውዲት ኣይንቐበልን ዝብል ሚዛናውን ረዚን ፖለቲካዊ መርገጽ ሒዝካ ምውፃእ ኣገዳሲ ምዃኑ ተገሊጹሎም ካልእ ኣገዳሲ መልእኽቲ ብዛዕባ ስርዓት ኢትዮጵያ ዘለዎ ሕዱር ትልምን ዝፈጸሞ ገበንን ናስሕ የብሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዓለም ኣለዉ ዝበሃሉ መንገዲ ጥፋታት ኩሎም ከም ልምዲ ተጠቒሙ ክፍጽም ከም ዝደሊ ትማሊ ንኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ተጠቒሱ ዝበተኑ ሓበሬታ እኹል ኣይኮነን ኩሎም ዓለም ለኸ ገበናት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ብኮብራሪነት ስርዓት ኢትዮጵያን ዓጀብቱን እዮም እዚ ዝፈጸምዎ ገበን ፍትሒ ስለ ዘይረኸበ ከምቲ ናይጀርያ ኣብ ልዕሊ ኢጎቦ መስረቲ ሃገረ ቢያፍራ ዝገበረቶ ብዘይ ፍትሒ ብምትራፎም እዮም ከም ጽቡቕ ልምዲ ዝወስድዎ ዘለዉ ዝበሉ ብወገን ትግራይ ዘሎ ወገናት ጀነራል ኡጁጉ ዝብልዎ መራሒ ቢያፍራ ልሂቃን በቲኑ ህዝቢ ህሊቑ ሃዲሙ ድሕሪ ምኻዱ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ናብ ናይጀርያ ተመሊሱ ንፕረዚደንትነት ክወዳደር ዝፈተነ ፍሹል ሰብ ኣብ ትግራይ እውን ኣፍቃርያን ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኣብዪ ኣሕመድ ደብረጽዮን ጌታቸውን ሓዊሱ ከም ዘለዉ ስለ ዝኣምን እዮም እምበር ትግራይ እቶም ብሄራውያን ክሓብሩን ከለዉ እንታይ ከም ዝገብሩ ኣብ 2013-2014 ዓመተ ምህረት ብዓይና ረኣያ ክብል እዮም ወቂሶም ዘለዎም ሕሉፍ ስትራቴጂካዊ ጌጋታት ብምጥቃስ ድማ ነዚያ ዝተዓዘበ ኦባሳንጆ ነቶም ፍሽላት ኣብ ፕሪቶሪያ ወሲዱ ኣፎም ዓቢስዎም ዶክተር ደብረጽዮን እውን እዚ ተቐቢሎም ሳልሳይ ወገን ካብ ናይጀርያ ወይ ካብ ፕሪቶሪያ ካብ ንብል በዓልትና ዘይንውዶ ኢሎም መንገዲ ጥፋት ኣብዪ ኣሕመድ ጋሕ ኣቢሎም ከፊቶም ሙሉ ክብሎ ዘኻኺሮም ኣለዎም ስለዚ እዚ ኣዲስ ኣበባ ዝጥጃ ዘሎ ዝነፈሰ ኣብ ትግራይ ብዝትከል ናይ ኩሉ ሓበራዊ ተኸላ መንግስቲ እዩ እምበር ናይ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክገብሮ ዝደሊ ግልፂ እዩ ብማል ትግራይ ነቲ ናይ ደገ ጥራሕ ዘይኮንትስ ነቲ ናይ ውሽጣ እውን ክትሪዮ ሓቲቶም ኣለዎም ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ኣብዪ ግብረ እከይ ንትግራይ ጥራሕ ዝመስሉ ዓሻ ወዲ ካሊእ ከባቢ ኢትዮጵያ ተሃልዩ ከምቲ ሎሚ ህዝቢ ኣምሓራ ዝረኽቦ ዘሎ ናጋተሮ እያ ብፍላይ ናይ ቢያፍራ ኣብነት ዝተወሰደሉ ኣብ ኢትዮጵያ ተቐፂሉ ልክዕ ናይጀርያ ኣብ 36 ልዕሊኡን ዝተበተነት ኢትዮጵያ እውን ካብ 12 ክልላት ናብ 50 ልዕሊኡን ተተበቲና ቀዳማይ ተበታኒ ኦሮሞ ከም ዝኸውን ወደል ሓቂ ክብሎ ጠንቂቖም ኣለዉ ክቡራትን ክቡራንን ቤተሰብ ትግራይ ብሮድካስት ንሰዓት ዝተዋደዱ ሓፀርቲ ዋናው ዜናታት ኣቅሪብና ከም ቤትና ስለተከታተሉና ነመስግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ትግራይ ብሮድካስት ኹኑ ሰናይ ተመኒና